Amis auditeurs de Radio M, bienvenue, bonjour, marhaba bekoum, bonjour Amira, Bonjour Hamza. bonjour à tous ceux qui nous suivent. Je suis très heureux de vous retrouver encore une fois pour un nouvel épisode de Marana Saktin. Pour cette nouvelle saison, on a le fasl al-jadid min hisatkom Marana Saktin. Je pense que l'adad raqmuhu thalatha. Je suis très heureux de vous retrouver avec mon ami, ma collègue Warafiqat Darb Amira Boujma sur le 021 78 24 45. Avant de commencer, je vais vous demander de partager ce live, c'est très très important. On le dira jamais assez, d'ailleurs on le dira à chaque fois qu'on fera ces lives de Marana Saktin. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube. Abonnez-vous et partagez ce live. Vous savez qu'on est censuré, qu'on ne touche pas de publicité. Donc voilà, c'est très difficile pour nous de subsister dans ces conditions-là. Donc on compte sur vous, la fine équipe bien sûr en premier lieu, mais tous ceux qui nous suivent pour partager ces lives et nous aider pour exercer notre métier dans l'Algérie nouvelle. Et en parlant de l'Algérie nouvelle, nous allons parler aujourd'hui d'un scandale qui a touché l'Algérie Press Service, Wakalat al-Anba al-Jazairiya. Donc, on va parler d'un article qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a fait scandale. On est le mardi 1er septembre à 15h54. Donc, un article paraît sur l'APS, qui m'a donné Algérie Press Service. Il est titré « Le bureau des contentieux de l'ONU rejette la plainte contre les autorités algériennes ». Donc, l'article où il dit qu'il y a un certain Aissam Al-Mohammadi qui est membre de l'ONU et qui a indiqué que la plainte introduite par les activistes politiques algériens à l'encontre des autorités algériennes avait été rejetée 24 heures après son dépôt en examen. Donc, Aissam Al-Mohammadi, qui est j'allais... Qu'est-ce exactement, je vais vous le dire dans quelques instants. Donc voilà, l'article continue et dit la plainte. Oui. هو secrétaire المحكمة. Voilà, secrétaire al-Mahkama. Non, on va dire, il travaille, d'après l'article, dans le bureau des contentieux de l'ONU. Donc, مكتب المنازعات. voilà, il est membre du bureau de contentieux de l'ONU. On va voir tout à l'heure le bureau, est-ce qu'il existe ou pas. Donc voilà, l'article continue et dit la plainte a été rejetée pour plusieurs motifs, notamment le contenu non conforme au rapport de l'Organisation des droits de l'homme en Algérie. Certains signataires ayant des antécédents judiciaires, tous les signataires ne sont pas résidents en Algérie depuis une période de plus de 10 ans. Et les initiateurs de la plainte sont des détenteurs d'une double nationalité, dont certains n'ont même pas la nationalité algérienne, a expliqué donc le secrétaire égyptien, secrétaire à l'ONU. Donc voilà, l'article Hadaya, il est posé comme ça. Le problème, c'est que les gens ont fait des recherches, on s'est un peu penché sur le sujet, et l'article qui conclut et qui dit que le rejet, et c'est plutôt ça le problème, qui conclut et dit que le rejet de cette plainte est une preuve en soi que l'Algérie est considérée par l'ONU, du coup, parmi les pays dans le monde où la liberté d'expression est garantie, où la liberté de la presse l'est aussi. Donc voilà, cet article-là a fait couler beaucoup d'encre. Nous avons le premier appel téléphonique. Voilà, vous pouvez nous appeler pour participer avec nous dans ce troisième numéro de Marana Saktin de cette nouvelle saison, deuxième saison, au 021 78 24 45. Donc voilà, c'est un article qui a fait couler beaucoup d'encre, pardon, et qui n'existe plus. Du coup, on a cherché voilà sur l'APS, l'article en question n'existe plus. On va essayer d'avoir des spécialistes, des journalistes avec nous aujourd'hui pour parler de ce sujet, pour qui nous expliquent un petit peu les tenants et aboutissants de cette histoire. نعودوا للأميرة بوجمعة. Comment ça va أميرة؟ الحمد لله وانتيا. Ça va. وكالة مش ما هي رؤية النظر تاعك في هذا؟ خاصة أنه وكالة الأنباء الجزائرية قالت في بيان تناقلوه العزيز قالت أنه يعني هذا كذبت الخبر. Oui. وقالت أنه هو تلفيق من البداية للنهاية وكذبت خبر وكالة الأنباء الجزائرية وقالت وفند مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الخبر لنشاط وكالة الأنباء الجزائرية وطلبت منها مسحه وقالت أنه هذا الشخص هذا عصام المدعي عصام المحمدي ما عندوش حتى المهنة تاعو انها يعني هو il n'existe pas والمهنة تاعو elle n'existe pas
il pas. travaille dans un bureau qui n'existe pas. Citer le bureau يعني هذا المكتب اللي ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية ما existiش يعني بزاف لي ميديات داروا دي ريشيرش. ولحد الان اذاعه مونتي كارلو يعني ما فندت وما كذبت، يعني ما كذبتش الخبر، وما عطاتش الصحه تاعو لحد الان. يعني ما عندناش، لانه مونتي كارلو يعني هدرت عليها وكاله الانباء الجزائريه وقالت راديو مونتي كارلو وي عصام المحمدي تكلم يعني دار تصريح على يعني في اذاعه مونتي كارلو، لحد الان يعني التزمت الصمت. Donc ce Issam Mohammadi, membre du bureau du contentieux de l'ONU, aurait fait un podcast à Radio Monte Carlo International, qui a un média qui appartient à France Télévisions. اللي قال فيه voilà كاع واش قال فيه في هذا السياق. donc ni Issam Mohammadi n'existerait, ni le bureau dans lequel il travaille. donc des journalistes algériens se sont penchés sur cette affaire, où plusieurs ont écrit à ce sujet. وتقربوا من امرأة اسمها Morata Nurtado, porte-parole du Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU à Genève. Elle était journaliste, c'est une journaliste espagnole qui travaillait à Barcelone et qui est chargée des droits de l'homme, les droits de l'homme à l'ONU. Anna, je ne le connais pas, ce Issam El Mohammadi, et le bureau, il n'existe pas. Le seul bureau qui existe, c'est le commissariat aux droits de l'homme de l'ONU et qui gère ces affaires-là. Vous êtes on n'a pas كما قالوا يعني قال لك فندت هذا les plaintes parce que les instigateurs de la plainte هذوما ont une double nationalité, عندهم une nationalité française. قالتها وكالة الأنباء. oui bien sûr. Marta Nurtado قالت لك انايا حنا on n'a pas pour coutume de faire يعني نحوسوا شكون هاد الناس ولا اسكو عندهم nationalité ولا لا. Non, c'est pas du tout notre يعني façon de faire. Nous ne sommes pas un commissariat. Donc on va voir tous ensemble les tenants et aboutissants de cette histoire. وزاد قالت وكالة مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قال أنه هذه المفوضية يعني مكتب المنازعات هو مكتب خاص بالنزاعات الإدارية لموظفي الأمم المتحدة داخل المكتب، يعني ما يهتمش بحقوق الإنسان ولا بقضايا يعني حقوق الإنسان. Exactement. Et nous, il faudra qu'on fasse une enquête sur la personne qui a mis le climatiseur sur 28. Je ne sais pas pourquoi tu n'as. Maintenant, je sais. Et nous avons un appel téléphonique avec nous, la boussole, comme beaucoup aiment l'appeler la boussole des journalistes, Monsieur Saïd Jafar. أهلا السلام عليكم. أهلا. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بكم أستاذنا الكريم. Comment ça va? الله يبارك فيك، مرحبا بك. يسلمك. Monsieur Saïd Jafar, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu cette histoire qui a fait couler beaucoup d'encre? Cette histoire est claire. Il y a une information qui a été donnée par l'APS et qui a été démentie par l'ONU. Donc, discuter du contenu de ce monsieur, etc., ça devient secondaire. C'est une fiction qui est passé par l'APS. Donc, le problème est algéro-algérien. Hein. Donc, vous savez, moi j'ai été un ancien de l'APS, j'ai commencé à l'APS, et je sais que beaucoup de journalistes de l'APS, des anciens, comme j'imagine ceux qui sont à l'intérieur, sont complètement effarés et désolés par cette histoire, parce que dans cette histoire, l'APS est une victime. Hein. Ce n'est même pas... parce que c'est pas elle qui a pris l'initiative d'aller fabriquer une fausse information. L'APS, on le rappelle, elle est attachée. On rappelle que juste Saïd Jafar, l'APS est directement attaché au ministère de la communication. Donc c'est le ministre de la communication Ahmed Brahima qui est directement responsable de cet organe-là. Non, en théorie, l'APS est une agence de presse qui fonctionne selon des normes, etc. Mais en pratique, vous savez, il y a toujours le décalage chez nous entre ce qui est énoncé théoriquement et ce qui est concret. Mais voilà, l'APS est censée faire un travail d'information, de service public, etc. Elle n'est pas censée être impliquée dans des opérations visant à disqualifier les opposants. Voilà.
Donc ça, en général, ce genre d'informations, on a eu l'habitude de le retrouver dans des médias, soi-disant privés, proches du pouvoir, et qui racontent n'importe quoi. Et ça avait l'avantage de ne pas engager officiellement, hein, le gouvernement ou bien les autorités. Là, avec l'APS, c'est là où ça pose problème, parce que Nahar a menti, d'autres journaux ont déjà menti sur plein de choses. Ça posait pas réellement problème. C'est Nahar. Là, l'APS, c'est quand même, c'est une agence de presse officielle, qui est frappée d'une sorte de saut de respectabilité, et elle doit s'y tenir. C'est pour ça que cette histoire provoque chez les anciens de l'APS, et j'imagine, bon, j'ai plus de contact avec les gens qui sont actuellement à l'APS, mais j'imagine, c'est un effondrement, c'est un ébahissement. Comment on a pu mettre l'APS dans des situations aussi détestables, aussi franchement stupides, parce que nous sommes quand même en 2020, et le type qui est cité, tout le monde aujourd'hui a Internet, il Google it, Exactement. Et très rapidement, tu découvres que, voilà, que ce type-là n'existe pas, que ce bureau du contentieux n'existe pas, etc. Et donc, moi, ce qui me sidère, au-delà de ça, c'est qu'on a pu penser, hein, qu'une chose pareille puisse passer. C'est ça qui est le plus inquiétant, parce que déjà, c'est honteux. Hein, dans l'histoire de la presse, cette affaire-là va être un moment. Ce sera pas un moment glorieux, etc. Mais c'est au-delà de ça, ce qui va le plus intéresser les gens, c'est comment on a pu penser au-delà de l'APS. Moi, je suis convaincu que ce n'est pas une initiative de l'APS, je la défends sur cette histoire. Et comment on explique en fait l'origine? Qu'est-ce qui serait à l'origine de ça, Monsieur Saïd Jafar? Non, c'est quelqu'un au sein du gouvernement ou du pouvoir. Je n'ai pas de détails, mais l'APS, elle va essuyer tous les mots sur son dos, mais elle ne prend pas l'initiative de raconter un bobard aussi grave. Donc on a dû lui envoyer quelque chose en lui disant diffusez-le. Voilà. Maintenant, comment ça s'est imbriqué, que je n'ai pas d'histoire, mais c'est ce qui m'inquiète, moi, c'est que ceux qui sont à la tête de la gestion du système médiatique officiel aient pu un moment croire qu'une chose pareille pouvait passer, oui, tranquillement. Ça m'inquiète, parce c'est plutôt que ça le problème. c'est quand même un signe grave d'un affaiblissement des capacités intellectuelles au sein de l'État lui-même. C'est grave. Par ça, Ou peut-être ils pensent que c'est le peuple qui est en affaiblissement cérébral et qu'on pourrait passer ces informations-là pour dorer le blason un petit peu du gouvernement en place. Vous savez, moi j'ai travaillé à l'APS du temps du Parti unique. Hein, donc c'était très clair. Notre capacité de travailler relativement librement se situait dans l'international ou dans la culturelle. Mais dans le côté politique, c'était vraiment cadré. Mais à cette époque-là, l'APS, il y avait des journalistes qui pouvaient dire à l'autorité Ne me dites pas qu'on a perdu Monsieur Saïd Jafar. Qui disait à ce pouvoir, non, ça passe pas. Ce genre de choses est contre-productif. Ça, à l'époque, on pouvait le faire. Aujourd'hui, apparemment, à l'APS, il n'y a plus personne qui puisse dire à ceux qui ont demandé aux dirigeants actuels de l'APS de passer cette information, ils sont pas capables de leur dire non, c'est grossier, vous pouvez pas passer ça, vous nuisez à l'APS et vous nuisez à l'État algérien.
On est dans cette situation où cette capacité minimale, non pas de dire on va défendre le service public, non, juste de dire cette chose-là est mauvaise. Si vous la passez, ça va se retourner contre vous. Et Est-ce qu'on c'était peut, élémentaire que ça allait se retourner contre eux. est-ce qu'on peut dire Voilà. aujourd'hui, Monsieur Saïd Jafar, que c'est pas le même organe, c'est pas le même média, j'allais dire que yani l'APS n'est pas le même média que celui d'antan, que Non, celui non, d'avant. je vais vous expliquer. L'APS, comme d'ailleurs l'ensemble du système médiatique, dépend très largement du contexte politique. Je vais vous raconter un peu d'histoire. L'APS a été une agence de presse exceptionnelle qui était sur le même registre que Reuters, etc., durant la période qui a suivi octobre 88 pendant quelques mois. Et c'était à cette époque-là, celui qui dirigeait l'APS s'appelait Belkacem Hassan Jaballah. Et cette période-là, l'APS a travaillé de manière professionnelle, elle a fait du service public, etc. Et pourquoi elle l'a fait? Parce que nous étions dans un contexte politique d'ouverture, hein, on était dans un début de processus démocratique qui bien sûr va s'arrêter, mais durant cette période-là, et dans l'histoire de l'APS, c'est la période la plus fastueuse où l'APS a été une agence de presse digne de ce nom. Maintenant, après, l'APS dépend du contexte politique, elle est sous contrôle direct, etc. Donc, si le contexte politique change, l'agence de presse, qui a des compétences, etc., peut redevenir une vraie agence de presse. Actuellement, objectivement, elle ne peut pas être une vraie agence de presse, surtout après cette malheureuse histoire qu'on lui a imposée et qui ruine un peu plus son image. Voilà. Surtout à l'époque de la criminalisation de la fake news, de par justement le service qui est directement responsable de cet organe-là, en la personne bien sûr du ministre de la Communication, Ammar Belhimar, qui parle non-stop de la déontologie journalistique. Donc, est-ce qu'aujourd'hui on peut faire confiance à l'APS? Est-ce qu'on peut continuer à faire confiance à cet organe-là qui a été jusque-là très très important? L'APS reste une agence de presse. C'est comme si tu me disais, est-ce qu'on peut avoir confiance en Sonelgaz? La gestion de Sonelgaz peut fonctionner selon des règles. Oui. Hein? Ces règles-là, elles sont connues. Celui qui fausse les règles, ce ne sont pas les travailleurs de l'agence qui, eux, voudraient bien, et je le sais, personne à l'agence de presse, même sous le parti unique, tout le monde souhaitait faire travailler correctement, librement, dans l'éthique, hein, réellement dans l'éthique. Mais il y a la contrainte politique qui fait que ce travail-là n'est pas possible. Je te l'ai expliqué. Durant cette période-là, la marge de liberté et donc de travail correct, parce que le journalisme, c'est la liberté, hein, c'est ça qui fait que le journalisme est crédible ou pas. Donc le journalisme à l'époque, la marge de crédibilité se faisait au niveau de la rubrique internationale ou de la rubrique culturelle. Oui. Et je me souviens d'ailleurs à l'époque, tout le monde se battait pour aller dans la rubrique internationale ou dans la culturelle, Pour être plutôt libre. que faire de la politique qui réduisait le journaliste à un pointeur, c'est-à-dire le journaliste, il est là, il dit, voilà, le ministre est arrivé à une telle place, il a fait ça, il a fait ça, et il rentre chez lui. Donc il fait en quelque sorte la machine de pointage pour le ministère. À la limite, c'est un moindre mal. Oui. Mais ce qu'on fait faire aujourd'hui, avec cette histoire de la dépêche sur l'ONU, c'est vraiment désastreux et c'est dommage. Et ça devrait inciter quand même ceux qui croient qu'ils peuvent tout faire à se rappeler qu'ils vivent dans un monde ouvert, il y a l'Internet, et que même si les journalistes de l'APS n'ont pas fait l'effort de demander à l'ONU si
c'est vrai, il y a eu des centaines d'Algériens qui ont trouvé le La faille. contact non, ils ont trouvé le contact internet de l'ONU, ils ont envoyé des messages d'éclaircissement. Oui. Et vous savez, l'ONU, si l'ONU a réagi, c'est parce qu'elle a reçu Oui. un flux de demandes qui fait qu'elle s'est dit, quand même, on est en train de jouer sur notre image, hein, avec cette histoire-là, et c'est pour ça qu'ils ont réagi. Vous savez, c'est la première fois, je suis journaliste depuis 83, c'est la première fois que l'ONU fait une mise au point à l'État algérien de cette manière. Comme c'est la première fois. Vraiment, hein? Comme c'est la première fois qu'elle aurait fait, qu'elle aurait crié louange à un pays donné. Parce que dans cet article-là, on conclut que l'Algérie, voilà, serait. Et l'ONU ne fait pas ça, yani, ne fait pas de louange. Non, c'est secondaire, c'est du gros texte, c'est un papier de propagande, de gros texte. Oui, oui. C'était visible tout de suite. C'est-à-dire, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on n'ait pu croire que ça pouvait passer. C'est ça le problème. C'est effarant et c'est effrayant. Parce que c'est quand même l'État algérien et un gouvernement algérien, et donc qu'il arrive à ces comment dire, à ces comportements irrationnels m'inquiète. Voilà, ça nous inquiète vraiment. Donc c'est une désinformation qui nous fait penser à l'époque du communisme, yani, je suis là, stade. C'est tellement flagrant que c'est en décalage avec. Le communisme, c'était un système qui est fait comme ça, c'est clair. Oui. Là, nous sommes dans un système officiellement ouvert. Oui. Les autorités en charge des médias, d'ailleurs, vous avez cité M. Belhimad qui parle beaucoup de déontologie. Oui. La déontologie d'une agence de presse, c'est quand même le truc le plus basique, c'est le service public. Et c'est sur la question, le service public, ça a été la grande bataille du mouvement des journalistes algériens. Oui. Hein? Oui. C'est l'enjeu fondamental du service public. Et avant octobre 88, le mouvement des journalistes algériens a dit que notre mission, c'est d'informer. Ce n'est pas de faire de la propagande du gouvernement ou de XY, ou même des opposants au gouvernement, mais de donner une information juste, correcte aux citoyens. Et malheureusement, cette base-là de la déontologie vient de recevoir un coup scandaleux avec cette histoire, et c'est vraiment regrettable, hein, voilà. Je pense à mes amis de l'APS qui doivent être très contris par cette histoire, et il faut peut-être le dire que l'APS, je prends le risque de le dire, elle n'est pas coupable dans cette histoire, mais elle est une victime. Voilà. Et la loi criminalisant les fake news, elle va s'abattre sur qui, du coup? Ou est-ce qu'elle est appliquée? Oui. Tu sais bien que ça ne va pas s'appliquer. C'est de l'ironie, c'est de la pure ironie. Merci beaucoup, M. Saïd Jafar. Merci, merci pour votre temps précieux. Merci, Taïch. Allah yselmek, On va marquer une petite pause. Première musique, on va écouter quoi, Amira? Mami. Chab Mami. On revient avec vous, Naoudou Bikoum min Jadid fi studio Marana Saktin en compagnie de Amira Boujma, et on recevra le prochain appel sur le 021 78 24 45, et le prochain appel c'est tout de suite. Avec nous Younes. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Younes Saadi. Labas. Ça va Younes Saadi? Wallah labas, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbi. Aujourd'hui, on parle du scandale qui a frappé l'APS, Algérie Presse Service. Je ne sais pas si tu es au courant un petit peu, Younes. Oui. Voilà, bien sûr qu'il est au courant. Parmi les premiers à être au courant. Oui, toujours, Younes. On voulait avoir ton avis, Younes, parce qu'on voulait savoir un petit peu le fonctionnement, comment fonctionne l'APS. Est-ce que tu as des détails sur comment Algérie Presse Service donne l'information تاعها؟ كما فهمنا انه وكاله الانباء لحقتها هذه المعلومه ولحقها هذا لو كومونيكي، والصحفي ما كان عليه غير انه ينشروا. لكن
نعم. يعني دابيتود يعني لا بياس يعني العمل تاعها انها يجيو هادي كومونيكي، وفي كومونيكي يديروا دي كي ترانسفورمون دي تاش، يعني يديرهم الى برقيه، يحولوهم الى برقيه، ولا انه يبعثوا دي جورناليست يروحوا افيك لي مينيس، باسكو عندها الصبغه الرسميه، لا بياس عندها الصفه الرسميه انه يعني دائما يخرجوا يروحوا مع لي مينيستر، مع لي والي، عندهم دي بيرو دون توت لي ولايات، يخرجوا افيك لي مينيستر افيك لي والي، وزيد ils sont reliés avec toutes les administrations, les institutions, كما la présidence de la République مثلا، رئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة، الوزارات، كل المعلومات يعني يجيبوا هذه المعلومات ويديروهم. وفي بعض الأحيان عندهم عندهم قائمة من الناس اللي مرة على مرة يهضروهم، يعني يعيطوا لهم ويعطوا لهم بعض المعلومات ولا تحاليل، يعني في الاقتصاد، في السياسة، في العلاقات الخارجية وعندهم يعني ويأخذوا المعلومات من الوكالات الانباء الخارجيه ومن يعني لي ميديا ترونجي، يعني كامل اون جينيرال ياخذوا بعض المعلومات انتقائيه، يعني ليس كل المعلومات، ويديروهم يعني. وكاين ديريكتور، كاين شيف ديديسيون، كاين يعني تمر على عده مراحل باش تخرج المعلومه في لابيات. اسكو يديروا استقصاء كما كامل يعني صحفيين، ولا يعني امر طبق؟ لا يعني المشكله اللي حدثت يعني هي عيب، يعني بور الميديا، يعني من لا طايب للافياس، يعني انه وكاله انباء رسميه انها تطيح في هذا سي ترو غرو ان فات باش عيب، سي بو دير خير. لا، لان المعلومه اولا من حيث المبدا انه هذا الاليه الامميه لحمايه حقوق الانسان غير موجوده اطلاقا، يعني المعلومه فيها كلها كذب، يعني كذب، حتى كذب من البدايه حتى النهايه. اولا ما فيش حاجه اسمها التريبيونال هذا كي سوكيب دي دار وظلم، نكزيست با. كاين اليات دوليه لحقوق الانسان، الاليات الامميه، كاين السيبي المحكمه الجنائيه الدوليه، كاين مجلس حقوق الانسان الاممي، كاين مفوضيه ساميه لحقوق الانسان، وكاين اللجان الدائمه مختصه، وكاين اخيرا مقررين خاصين مختصين في حقوق الانسان تابعين الامم المتحده، لو او كوميساريا دو دروا دو لوم، فوالا كي شابو تو سا. مي هنا خرجوا ان انستيتيوشن كي نيكزيست با، وي كلارمون اي اون بيرسون كي نيكزيست با، غير موجوده اطلاقا، يعني خلق اليه حقوقيه دوليه جديده، اليه لحمايه حقوق الانسان جديده، يعني خلق، وزيد انهم نسبوا هذا تدخل الانسان، حتى واحد ما يعرفوه في المجال الحقوقي ولا في المجال، يعني حتى الاسم يعني مع حتى عصام المحمدي، حتى واحد ما يعرفه، يعني حقيقه يعني شيء غريب، يعني مؤسف ان تصل يعني ان يصل انحطاط، يعني وقلة الاحترافية إلى هذه الدرجة. يعني اللي كتب l'article هذا اللي celui qui a tapé l'article à aucun moment il s'est dit un truc bizarre, il y a un truc bizarre. Même l'ONU اللي كان l'ONU ماش دير انكيت ماشي بهذه الطريقة، même لو كان ديرها ماش ترجعش لا ريبونس après 24 heures. لا هذه ما هذه بس تقول رفض، وزيد يقول وفيها مصطلحات ما عندها حتى علاقة مع القضايا الحقوقية. تقول ان الجزائر رائده في حقوق الانسان، نيتيليز با سي تيرم في لا تيرمينولوجي دو لونو، يعني ماش هذه المصطلحات ما تستعملش خلاص، يعني واحد حقوقي ما يستعملش، مسؤول الامم المتحده ابدا ما يستعملش هذه المصطلحات، يعني ما يجيش يشكر يعني الجزائر يقول هكا، لا ما يشكر، ما سي با وي في يعني. وزيد ان دارت الغلطه والامم المتحده انها طلبت انهم يكون توضيح للقراء، واللابياس ما داتهاش، يعني اللابياس ils ont juste enlevé l'article، يعني ما تكفيش، يعني من حيث الضروره المهنيه، يعني تفرض على اللابياس وكاله الانباء الجزائريه انها تقوم بنشر برقيه اخرى وتوضح الذي حدث وتعتذر، يعني هذا هي قواعد العمل، وتعتذر لانها ماهوش حاجه سهله انك بيان سور، يعني سي اون ديزانفورماسيون اكستراوردينير، يعني مسخره والله، يعني مسخره كبيره الذي حدث، مسخره، يعني ان وكاله انباء يعني تطيح في فخ مثل هذا، يعني
هذا انحطاط يعني ادنى درجات الانحطاط يعني ما بقاش يعني. وزيد ان راك درت غلطه مثل هذه على الاقل انك تصحح دير برقيه احتراما يعني للقراء وتوضح الذي حدث، تقول اخطانا بسبب هذا وهذا والمؤسف اكثر يعني ان الصحافه الجزائريه مكتوبه اخذت كلها البرقيه دون يعني البحث عن مصدر معلومه يعني. اسمح لي يونس سعدي، انت راك تقول انه الصحافه الجزائريه اخذت هذه المعلومه يعني بدون سون فيريفي لانفورماسيون، لكن انا عندي سؤال. انا سمعت سعيد جعفر قبلك قال انه وكاله الانباء في هذه القضيه هي ما راهي غير ضحيه، لكن الصحفي ولا لا ما تقدرش نقول ضحيه لان هذا جايتك يونس، هذا راي سعيد جعفر ماشي انا احترمه انا احترمه، ولكن من المفروض ان وكاله الانباء يكون عندها ناس تتصل معهم مختصين في المجال القانوني الحقوقي. يعني عندنا في الجزائريين الناس اللي يخدموا على الاليات الدوليه، منهم بوجمع غشان، منهم مصطفى بوشاشي اللي يشتغلوا على الاليات الدوليه لحمايه حقوق الانسان، وكاين عده جزائريين اساتذه في الجامعه، وكاين امين سيدهم المحامي امين سيدهم، يعني كاين عدد معتبر من الجزائريين يعني كمحامين اللي يشتغلوا على الآليات الأممية لحقوق الإنسان. من المفروض أن وكالة أنباء بحجم يعني وكالة الأنباء الجزائري أن يكون يعني شخص من هذا المستوى عنده علاقة معهم، يعني يتصلوا به باش ياخذوا رايه. طبعا والصحفي اللي لحقوا هذا الكومونيكي يعني أضعف الإيمان يحاول انه يتاكد ولا يحاول انه خاصه اذا كان صحفي يعني في لابيس يعرف بعض لو كان جات يعني تعليمه صارمه، هل من الممكن للصحفي هذا ان يعني يقول شيء في هذا الامر؟ هذا هو السؤال اللي نطرح فيه انا يا دوكا، باسكو جو بونس من جميع كل يعني جو بونس من جميع الصحفي يعني كي يقرا الارتيكل هذاك يعني او بو دو دو لين يقول يا ان تروك كي كلوش. Donc, est-ce que c'est possible pour un journaliste de l'APS de dire non, là c'est trop يعني؟ ماهوش في الصحفي في الإدارة الأبيس يعني في مديرية وكالة الأنباء الجزائرية، ماشي غير المديرية، كل واحد وراء نشر الخبر، هذا الخبر بالذات المفروض أن وقع هذا الخطأ أنك تعتذر. أنا ما اعتبرش خطأ، أنا ما نعتبروش يعني أنا شخصيا كخطأ، لأن فيه يعني معلومة يعني موجهة يعني ردة فعل يعني، لأن الجزائريين المعلومة الناس اللي لازم تعرفها، الصحافة لازم تهتم يعني في الوقت الحالي، أن الكثير من الجزائريين حاليا يلجؤون إلى الآليات الأممية لحماية وتقييد حقوق الإنسان لطلب لتقديم شكوى للسلطات الجزائرية. Il y a beaucoup mais sont de plus en plus nombreux les Algériens qui font appel aux mécanismes internationaux de protection des droits de l'homme pour déposer des requêtes contre le gouvernement algérien. يعني هذه خاصية جديدة، والنظام الحالي أصيب من نوع من الارتباك يعني. الآليات الأممية الجزائر يعني كل مرة تحاول أنها تتجنب يعني الوصول إلى هذا الحد. النظام أنا نقول يعني كل مرة الجزائريين يلجؤون إلى الآليات الأممية راح يكون النظام في ورطة يعني. وما هذا اللي صار يعني مؤخرا مثلا قضية كريم طابو، أن الجزائر أجبرت كدولة أنها تقدم رد كتابي في 13 صفحة حول قضية كريم طابو للأمم المتحدة يعني. ولافياس يعني لماذا تتحدث عن هذا القضية؟ نعم هذه حقيقة يعني. كيفاش انت تترجم الامر كصحفي يونس سعدي يعني هذا الكتمان وهذا السكوت وكالة الانباء الجزائرية لحد الان ما اعتذرت، ما خرجت يعني تصحيح او تكذيب يعني كيفاش تشوف هذا السلوك؟ لان ما عندها حتى عوده. الانسان اولا يعني ليس من طبيعه الصحافة العمومية في الجزائر سواء كانت التلفزة أو أنها يعني تحترم قواعد الصحافة الاحترافية يعني. معروفة أن حق الرد لا يضمن، التوضيح ما يكونش، تخصيص تسييس المعلومات يعني. هذا من 62 من طائفة 62 ونحن في نفس يعني. مثلا التلفزة الجزائرية أبدا لا تعترف بحق الرد، هذا معروف من التسعينات. أنك يجي انسان يهاجم انسان واحد اخر او منظمه او حزب
ولكن حق الرد غير مضمون. يعني التصرف حاليا منظمة وكالة أنباء الجزائر ليس بجديد، يعني ليس بجديد. شكرا يونس شكرا سعدي. يونس سعدي، شكرا جزيلا على المعلومات القيمة. On va aller écouter le deuxième morceau de la journée qui s'intitule Amira. Phil Collins. Phil Collins. C'est pas... C'est pas la chanson, c'est le chanteur. Le réalisateur, Je me corrige. C'était la mauvaise chanson. خويا درنا شونسون اللي تحب انت. درنا باولينا كروز s'il te plaît. ولاد احمد الحراشي بوركوا با. باولينا حي كروز. بدات احمد الحراشي. باولينا كروز بور احمد فافور. الحراشي. ما ديرليش باولينا كروز. هكذا تحبوها؟ تحبوا لطيف. مازال نسمعوا ونشوفوا مع لا بي اس، مازالنا نسمعوا ونشوفوا. وفينال انا اللي ربحتها وداروا لي بخاطري ليكيب تكنيك حبوا الصحه الفريق الشبان. التقني. حبوا الشبان والشابات. قبل ما نروحوا لفاصل ولا الجزء الثاني لعدد اليوم، عدد ما راناش ساكتين، نذكركم بالسونداج الى اي مدى تثقون في معلومات وكاله الانباء الجزائريه لا بي اس. قولوا لنا 0% ولا 25% ولا هنا نص نثق هنا ولا 100%. الى اي مدى؟ هاو المدى، هاو الماكسيموم باش نقدر نبدلها بعد هذه الحكايه. نقول لكم بعد الفاصل في الجزء الثاني كالعاده. بقوا معنا. دائما يعني عطيتوا لي عودة مجددا لي ما راناش ساكتين في الجزء الثاني. قبل ما نبداو ولا قبل ما نكملوا في موضوع اليوم، موضوع لا ليبرتي ديكسبريسيون، موضوع الأخبار الكاذبة. Je vous invite à regarder la contribution de Anis Hamza Chellouch dans le journal suisse Le Temps, en compagnie de plusieurs journalistes de différentes nationalités sur la question. Sur la question de la liberté de la presse, je risque clairement d'être emprisonné. L'idée, c'est que les médias sont pris à la gorge. C'est cette loi qui permet désormais d'arrêter des journalistes. Montée de la haine contre les médias, censure, menaces et emprisonnement de journalistes, dans le monde, la liberté d'informer se porte mal. Cap sur Hong Kong, l'Algérie et la Hongrie pour en savoir un peu plus sur les risques du métier. En Afrique du Nord, la situation est aussi très préoccupante. Les arrestations pleuvent, notamment en Algérie. La presse indépendante a dernièrement perdu l'une de ses figures nationales. Le journaliste Khaled Drarni a été condamné à 3 ans de prison ferme, accusé d'incitation à attroupement non armé et d'atteinte à l'unité nationale. Il avait couvert une manifestation du Hirak, le mouvement de contestation algérien. L'un de ses collègues, Anis Hamza Chellouch, fait courageusement part de son combat pour la liberté de la presse en Algérie. D'une manière plus globale et plus menaçante, c'est la liberté d'expression qui est aujourd'hui menacée. Vu que ça dépasse en fait le cadre de la liberté de la presse, on est tous assujettis au bon vouloir des personnes et non pas de textes de loi qui répondent à des principes d'équité universelle. C'est le caractère en fait subjectif de ces textes de loi qui ont été réhabilités par le principe de porter atteinte en fait à l'unité nationale, à la personne du président. Toutes ces notions-là sont beaucoup trop subjectives pour qu'on puisse se baser sur elles pour asseoir en fait un discours d'équité. Donc on est tous aujourd'hui inquiets du devenir de la justice en Algérie. Cette prétendue atteinte à l'unité nationale était déjà brandie par les autorités lors de la guerre des sables dans les années 60, alors que le père d'Anis Hamza Chellouch risquait quotidiennement sa vie pour exercer son métier de journaliste. Aujourd'hui, il faut se positionner dans la même ligne éditoriale que les médias nationaux pour obtenir une accréditation et être considéré comme journaliste aux yeux de la loi. Anis Hamza Chellouch intervient dans 2 émissions radio que les Algériens ne peuvent consulter que par le biais d'une connexion internet cryptée. Je parle ouvertement, j'ai 2 émissions, une qui est loin de la politique, mais une autre, c'est un talk show quotidien qui s'appelle Maranesh Saktin. Ça veut dire que nous n'allons pas nous taire en fait, qui bien sûr comporte du clin d'œil au Hirak. L'envie n'est pas vraiment de faire de la politique, mais plutôt de continuer à garantir en fait une liberté d'expression pour que les gens ne sombrent pas dans une peur qui va les faire taire. On est censuré, on ne peut pas toucher de publicité. Il est d'autant plus difficile de continuer à travailler dans ces conditions-là. On vit dans le risque, la pression est omniprésente et on a appris à vivre avec ça en fait. Selon le rapport de 2020 de Reporters sans frontières, la proportion de pays en situation critique est en augmentation.
Cela est notamment lié à l'introduction de lois floues, propices aux abus contre la liberté de la presse. Je voulais juste apporter une toute petite précision. En 1960, mon père avait 5 ans, donc du coup, il ne risquait pas sa vie déjà à cette époque-là. Il a risqué sa vie dans les années 90, là où il était journaliste. Donc c'est une petite erreur de la part de la rédaction du journal suisse Le Temps. Mais sinon, merci à toi comme ça, avec le passage تاعي. Voilà, بعيدا عن les fake news et l'Algérie a une place extraordinaire dans le monde en termes de liberté de la presse. فوالا صحفيين يهضروا الحقيقة وذلك جيد. شكرا جزيلا أمير أبو جمعة. شكرا جزيلا لك. عودة مجددا لموضوع اليوم، موضوع الحادثة يعني أو الخبر الذي تناقله العديد من الجزائريين. بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية نهار 1 سبتمبر. قبل ما نذكركم بموضوع اليوم نروحوا لاتصال. عندنا اتصال من بريطانيا من عبد الملك. أهلا عبد الملك. السلام عليكم الأخت أميرة والأخ حمزة وكل المستمعين لراديو أم. شكرا عبد الملك. أهلا. السلام ورحمة الله الأستاذ عبد الملك، مرحبا بكم. واش راك الأخ حمزة؟ صافا الحمد لله، تو فا بيان فرانشمون الحمد لله. وأميرة elle va bien. Ça va. Elle va bien. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. تبعت شويه لافير عبد الملك، شفت يعني ما على باليش لكن عندك معلومات على الخبر اللي نشرته وكاله الانباء الجزائريه يعني وعوده او البيان نشرته وعوده محاتو. قالت انه الامم المتحده او هيئه الامم المتحده لحقوها بزاف شكاوي من عند جالية جزائرية مقيمة يعني في الخارج عن شكاوي ضد الحكومة الجزائرية يعني اللي تمس بحقوق الإنسان. وقالت أنه الأمم المتحدة يعني رفضت هذه الشكاوي وقالت أنها يعني ما تعتمدش، ما فيهاش شروط شكاوي. لكن الأمم المتحدة الأمريكية يعني كذبت الأمر وقالت أنه كل ما قيل في هذا البيان يعني ليس له يعني شيء من الصحة. وقالت يعني وتحدثت على عصام المحمدي اللي هدرت عليه وكالة الأنباء الجزائرية، وقالت أنه عصام المحمدي هذا الشخص يعني سكرتير المحكمة، سكرتير المحكمة، باش يعني باش الرأي العام يفهم. كاين ناس بالك هذا وين لحقوا له لايف باش يفهموا. سكرتير المحكمة قال يعني في تصريح لإذاعة مونتي كارلو يومين قبل ما يخرج بيان وكالة الأنباء الجزائرية، دار تصريح على حول الخبر، لكن ولا على حساب هيئة الأمم المتحدة يعني هذا الإنسان هذا ماشي موظف وما يكزيستيش والوظيفة تاعو ما تكزيستيش. ويعني وضحت وقالت أنه المكتب المنازعات تاع هيئة الأمم المتحدة هو مكتب خاص بالمنازعات الإدارية لموظفي لونو. ابسوليمون. دوكا منين نبداو؟ شحال تعطيني، نص ساعة ولا تعطيني؟ على بالي 10 دقائق عبد الملك. هذا بالي 7 دقائق 6 دقائق يعني شوف ساعة كاينة 6 مينوت. معليش اون فاليسي لابلاص اوزوتر. على كل حال شوف أميرة وأخ حمزة وكل المستمعين، هذه لا سيتوياسيون اللي تري سامبل يا أخي. بريزيدون دو لا ريبوبليك هضر على الجزائر الجديدة، إن شاء الله يا سيدي، نقولوا إن شاء الله يا سيدي، نقولوا إن شاء الله. منين نحبوا يبداو هذه الجزائر الجديدة هكذا. دوكا ديك حنا على حساب واش فهمنا وعلى حساب واش تبعنا لا سيتوياسيون اللي تي تري سامبل. كاين un groupe de gens qui habitent en France et puis en Suisse كانت اللي داروا مشيه يعني من تاع 7 أيام ولا 8 أيام ولحقوا لجنيف. الحاجه الاولى هي ما كانتش شكوى، فهمني، كانت بريه يعني تنديد. نعم تنديد une sorte de revendication. هذا ما كان باش قال يا الامم المتحده وين راكم واجدين انتم، وين راكم تكزيستيو que ces trucs-là ils sont en train de se passer en Algérie على كلش المواضيع، سيرتو على المحاكمات هذوما تاع الناس اللي راهم المعتقلين نقولوا بعض من النوع. ومن بعد هذيك سيتادير لي زانفورماسيون الجيريان كيما نقول، مانيش نقولوا لا ريبوبليك الجيريان اللي رجعت لهم ولا، مي سي غراف باسكو سي لا تيليفزيون الجيريان اللي رجعت وقالت ها واش صرا كيما دوك الاخت اميره فهمت اللي بلي
الشكاوات هذوما الناس داروا ما همش ناس وشكايات سيتي اون لاتر كما قال الاخ حمزه وقال هاي كيفاش واش راهو صاير في الجزائر اسكو راكو غايبين اسكو راكو قايمين ومن بعد تيك هما زربوا دوكا تيك هذا هو الاشكال يتسمى وين راهو الاشكال راهو نشر خبر كاذب. نعم نشر خبر كاذب يعني من وكاله. شوفي اميره انايا جو سوي با جورناليست ماشي راح نقول نشر خبر كاذب بالك انت يا يو جيت اواي ويز ات ام اي نوت جيت اواي ويز ات فهمتي. المهم حاجه المهمه دوك هما زربوا دوك قصه تبوني يقول كاين مؤامره فهمني دوك اسكو هذول زربوا باش يتسمى يطيحوا الناس في الفخ ولا يطيحوا في الفخ ولا يرجعوا والله غير ولينا عجب يعني فرانشمون سي فري بالك كاين مؤامره كونتر تبون ماشي دوك يتسمى باسكو لا يعني il se tire une balle dans le pied parce que c'est trop flagrant, c'est tellement flagrant que voilà. ربما كاين صح هناك محاولات يعني محاولة بلبلة الامور داخل الجوفرنمون مزازعة ابسوليمون دوك حنايا تسمى على هذيك قلت لك تسمى ولا تعطيني نص ساعه تسمى نهضروا على حسب واش رانا نشوفوا واش رانا نتبعوا واش نفهموا بالك اوني با كوريكت وكاين يجيو ناس واحد اخرين يفهمونا الموضوع ولا يعني ينجموا يتكلموا خير منا في هذا كما قلنا احنا اوني با دي جورناليست اوني با كما يقولوا من الناس المختصص بصح الامور راهي باينه انسان كيتبع له ولينا عجب قدام الناس كما يقولوا والله ولينا ضحك يعني ولينا ضحك داروا البريه جاوا هضروا لي زانفورماسيون وكذا زربوا وكذا سميها واش حبيت فهمتني اون بو ابلي سا كوم فو فولي كو نهضروا كيما نقولوا كوم جورناليست ولا نهضروا كوم زنقاد مي هذه سي تري غراف سي لا تيليفزيون الجيريان كي لا دي سا بعد الاخرين هذاك رانا عايشين كيما قالوا البارح درتوا لو بروغرام على الانترنت الناس راهم عايشين في السبيد راهم عايشين فوق الانترنت ناس واحد اخرين دقيقه لقاو الامم المتحده قالوا لهم اسمع لي الجيريان لي زانفورماسيون الجيريان راهم كذبوكم الاخرين تم عاودوا داروا بريه وعاودوا والله غير تبهديله عيب يعني والله على سو بوان. وعبد الملك خاصة أنه كاين نقطة يعني أنا نظن النقطة هي اللي خلت العديد من الجزائريين يعني تفاعلوا معها في مواقع التواصل الاجتماعي خاصة قضية هذا عصام المحمدي هذا اللي على حساب هيئة الأمم المتحدة يعني شخص ما يكزيستيش وكيفاش إذاعة مونتي كارلو لحد الآن يعني ما أنا با رياجي وما قالوش يعني ما كذبوش وما عطاوش الصحة تاع الخبر لحد الآن يعني ينفلو كيفاش on peut citer un média et on peut parler d'une intervention تاع الشخص اللي ما تكزيستي على حساب هيئة الأمم المتحدة. وأنا نظن أنه هيئة الأمم المتحدة ما على باليش لا tu seras d'accord avec moi هيئة الأمم المتحدة ما عندها حتى يعني حتى فايده وما حتستفاد من حتى حاجه لو كان تكذب الخبر هذا الا كانت عنده شيء من الصحه ولا تقول انه هذا عصام المحمدي ما عنده حتى انتماء وما يكزيستيش وما يعرفوا حتى شخص بهذا الاسم موظف عندهم كما قال سعيد جعفر هما اسمح لي خويا وي تفضل دوك هما ما يدخلوش معاك في لي دي نوت ذات فور ذات بيزنس هما راهم باش يعطيك صحه دوك هذا الصراع تاعنا يا اخي اسم هذا مشكل جزائري يعطيك صحه هما جاو قالوا لي بلي الاخرين وجهوا لهم الناس اللي سو اكتيفيست وجهوا لهم رساله اللي بلي حاوليك الاخبار الجزائري واش قال عليكم فهمني باسكو اباك سي تري غراف باسكو سي اون كوميونيتي انترناسيونال الامم المتحده راهي تخدم في خدمتها كما نقولوا دو كوريكت ولا ماشي كوريكت ويخدموا بالوا راكي فاهمه يخدموا بالقانون. الناس اللي تحركوا في اوروبا الناس اللي مشاو على القدم يعني بوندون 8 جور نقولوا لهم يعطيهم الصحه على كل حال هذوك الناس اللي راهم عايشين في اوروب يكومبرين كومون سا سباس هنا في اوروب هنايا ماهيش مساله بيرسونيل سي مساله بروفيسيونيل. الناس مشاو وجهوا لهم رساله كاينه نديروا في الامم المتحده تاع الامور هذه يستكلف بهذيك العمليه هذا واش رانا نقولوا لهم هما جراو في لي زانفورماسيون الجيريا شكون هذه هي الحكايه شكون اللي مدلوغ وشكون ما مدلوغ هذه حاجه واحده اخرى دوك مي سي با نو حنا دو بوبليك اللي لازم نفكوا المشكل بيان سور كو نو يعطيك الصحه حنا نجمو نسقسيو نعم احنا كي تطرقنا لهذا الموضوع كيما كاع الاعداد وكاع المواضيع اللي نطرقوا لهم في ما راناش ساكتين باش نفتحوا المجال لاي واحد يتصل في من الجمهور او من الشعب الجزائري يتصل بنا ويعبر عن ارائه عن يعني عن لاكtualité ونقلوا هذا الحديث ولا هذا لو ديبا من مواقع التواصل الاجتماعي نقلوه لما راناش ساكتين.
Absolument, Amira, على هذه, on vous donne tout notre support. Radio M spécialement, pour le moment, je regarde tous les programmes, نسمع الكل شيء من Radio M, spécialement les maranages sectines, parce que vous êtes déterminés quand même, ça c'est pas de la politique, رانا نتكلموا برك الإنسان يعبر هذا مكان يعني. نعم. Justement, des gens comme moi, il y a beaucoup de gens comme moi, اللي راهم يقولوا له هيا يا سيدي كيفاش حبيتوا تتقدموا الجزائر الجديده وحنا رانا حاصلين يعني والله العظيم غير يعني Il y a un décalage extraordinaire يعني quand si toutefois يعني il y a eu une instruction باللي كيجوزوا هاد la désinformation الكبيره هذه اللي يعني ولات يعني فضيحه. Si toutefois c'est vraiment arrivé, le décalage est extraordinaire entre les générations Tadokat à 2020 et le fait de penser que c'est possible justement de déjouer en fait nos intellects quelque part. Décalage extraordinaire. Oh ya Hamza, l'autre jour انت واش قلت لي le gouvernement il est dans un dîner. انا واش قلت لك قصه كي كنا نقصروا قلت لك والله العظيم شوف حنا ما راناش عايشين التم مي اون فيان سوفون الجيري حنا واش هو الهم تاعنا الجزائر كما هو ويقول تكون جديده وتكون نظيفه وتكون باسكو اوني ميم با لابا فهمتني حنا اهلنا دارنا رانا بصح رانا متعصبين معاكم في هذا الامر كيفاش حبينا نكونوا جزائر كما قلت لي انت يزون il faut pas être surpris زعما كيصراو امور كيما هما دوك ولا يسون كاباب باش يغلقوا قنوات ويسون كاباب باش يدخلوا الناس يعني سبحان الله العظيم يعني الامور راهي باينه من بيان سور كما قالت اميره حنا حنينا لكم القنوات باش تعبروا على ويعطيكم الصحه على كل حال يعني فريمون بور لو مومون ما نجمش نقول فوزيت لي سول مي سي بيان انا واش نقول لي ريسبونسابل الجيريان يعني علاش ما نتحملوش المسؤوليه وناخذوا شويه اعتبار ان بو ديكسبيريونس كما قال دوك هذيك حمزه يفو با انسولتي لي جون كومام كيفاش حبيت تبني هذا هو الاشكال هو استخفاف يعني بالجزائريين. كمل عبد المالك. قلت لك كما قال حمزه وكيف دوك لا نوفيل الدنيا راهي تمشي مع لا نوفيل جينيراسيون العالم ولا بواطا كاري سي اون بواط كاري تهضر دوكا كاني نهضر الناس راهم يخزروا فيا في اوكيناوا ولا يخزروا فيا في لوس انجلوس ولا يخزروا فيا يسمعوا فيا في الجزائر. تما باش تبني الجزائر الجديده لازم تبنيها يد في اليد ماشي اون برونون لي جون بور دي كون اكسكوزي-moi pour هذا ما كان يلزم كي يتقدموا دوكاتي زعما كاع اون بو دوني ان بتي اكزومبل هاد الناس مشاو على القدم سي ديزاجيا الحاجه الاولى libérés parce que quand les gens ils sont frustrated they have nowhere to complain ما عندكش معاهم تهضر كما يقولوا ولات سي لا ديرنيير سوليسيون راحوا مشاو خلينا الناس اللي راهم يسبوا في الانترنت وهم يقولوا كذا واللي يحب يهضر يجي هنا يا ودي نعلوش والناس اللي ما ولاتش تهضر باسكو بزاف ما ولاش يهضروا يعني كوبيتوم يعني شوف خويا حمزه شوف on n'en veut à personne franchement on n'en veut à personne tout le monde est libre انا j'en veux à personne شوف خطره كنت نهضر مع واحد ودوك ولا جينيرال هذاك الوقت كان كوموندون في الكازيرنا في ورقله بدينا نحضروا موا جيتي دوزيام دان هذاك الوقت كنا نهضرونا في اون بتيت ديمونستراسيون اكزيبيسيون كنا نروحوا لي باز ميليتير كنا نقصروا كان يشتينا وكذايا ومنايا بديت نهضر معاه بعد ذلك هو جا وبدا يهضر وكي خلصنا حنا لا ديمونستراسيون كانوا يحبونا وكذا كنا نروحوا من ولايه الى ولايه جا هضر معنا ومن بعد قال لي جبد هكذا شغل دار يدو هكذايا ودار كابوس في ظهرنا هكذا وقال هيا كومون سانتي نوار كومون فوز الي فو ديفوندر مانتانون بدينا نقصروا نضحكوا بدا يحكي لنا على واحد المساله في وقت الثوره سيتي تري سامبل قال لي كاين الناس ماتت وهي قاعده وماتت بالمواس وماتت وقطعوا لهم صباع بصباع وودن بودن وما حضروش قال لي كاين ناس شافوا وما نجموا وبداو يحضروا بلا ما عذبوهم في فرنسا فهمت حبيت نقول لك خويا حمزه سيتادير علاش انا كي نقصروا انا وياك سيرتو انت سبيسيالمون انت نقول لك روح دوسمون اي سيغمون ان شاء الله فهمتني باسكو سي با فاسيل حمزه رانا دون اون سيتواسيون que
Je sais. أين تذهب الجزائر؟ أين تذهب الجزائر, on ne le sait pas. Et sur le fait de ne pas en vouloir aux gens les سكتوا ولا les je sais pas. J'en connais un petit rayon, كان عندي صاحبي يمشي معايا في الحراك والحراك. On lui a قلقني شويه نجبد اسمه comme ça j'ai quelque chose. راني نقصها. On lui a proposé un poste au gouvernement راح là il se fait tout petit voilà quoi donc mais je ne lui en veux pas pour autant. لا حمزه كي الحراك بدا كنت كاين شوف الثوره كي بدا مع الاول بدا حراك ومن بعد ولا الثوره. J'avais mes neveux وليدي وكدايا لي جون كي كومبرين با لا بوليتيك وما مش فاهمين عن بالهم دوكا مالغري هذاك لو سلوغون يروحوا كاع سي با اغلقوا روح كوميم لاجي با وي سي يروحوا كاع يعطيك الصحة خاطرش راني نشوف تما كي راهم يدوسوا مع بعضهم في الانترنت وبداو يسبوا بعضهم وكذا ماهمش فاهمين مع كاين لو فاهم الناس اللي راهي تقول هكذاك ماهمش الاسباب تاعهم سي با عباك لاميناسيونال تاعنا معروف يعني نهضروا على كمشه تاع الناس اللي في كل مؤسسه ماهمش مناح وكذا لازم يروحوا وسي تري تري سامبل. كيفاش حبوا يبنوا الجزائر الجديده بوجوه قدم نالوا شيطان يا ناس فهمتني سي با كريديبل سي فري ولا لا خويا حمزه؟ وي هكذاك صافي قلت كي بدا الحراك كنت في الجزائر وكانوا لي جون كي زافي 22 ans 25 ans تو سا قاعدين يقصروا معايا يعرفوا النظره تاعي وكذا قالوا عبد الملك وكيفاش واش تخمموا وكيفاش ما راحوش وعندنا 2 مو حنا قلت لهم يا لي جون وما واش عن بالك هكذا كي الانسان يجي رايح ويعطي لك المفتاح والناس سامح. De toute façon c'est pas un combat, c'est pas de la magie, ما يقدروش هكا يتنحاو كيفاش يتنحاو كاع. انا ما j'ai jamais compris le slogan يتنحاو كاع même s'il m'a plu au début mais on peut pas c'est un combat qui va durer. هاد الناس اللي مازال ما تعرف على بالها ça va durer sur 5 ans sur 10 ans الحراك n'est pas là. Voilà. On a cru à une révolution, on avait cru يعني في les débuts تاع الحراك moi personnellement qui يعني كان راح تكون une révolution qui va déraciner complètement le pouvoir et créer un nouveau pouvoir, une nouvelle assise mais voilà on est en Algérie نعرفوا على بالنا كيفاش هذاك المثل اللي يقول الدنيا صعيبه والجزائر صعيبه على الدنيا donc voilà c'est à peu près ça parce que حمزه c'est très simple parce que شوف هنايا في l'Europe par exemple نهضر على بريطانيا كاين ليكيب A et ليكيب B فهمتني رابيدمون باك عبد الملك باسكو معليش نخلوها لا بروشين فوا دو توت فاسون رانا عبرنا ويعطيكم الصحه يعطيك الصحه ندايا وسي تري جونتي كي عطيتونا هذه الامكانيات ان شاء الله والله يدومها ان شاء الله وحنا ما رانا نتمناو الا الخير للجزائر الناس لازم يفهموا بيان سور وميرسي بوكو ا تو الموند اند جود بليس ويعطيكم الصحه جود بليس يو تو مان حمزه اميره وكل المستمعين تاع راديو وكل الخدامين تاع راديو شكرا جزيلا عبد الملك مع السلامه. يعطيك الصحه. يعطيك الصحة عبد الملك يعطيكم الصحة. انتم اللي راكم تشاهدوا في راديو ام راكم تشوفوا في مرانج ساكتين. حنا نقول لكم بارطاجي لو لايف باش يلحق اللي اكبر عدد ممكن. ابونيفو على شان يوتيوب باش يعني تشجعونا انه نكملوا في العمل وفي هذا لافونتور اللي بديناها معكم. اتصلوا بنا على 021 78 24 45. اعطونا ارائكم حول موضوع او قضية الخبر وكالة الانباء الجزائرية أو تكذيب هيئة الأمم المتحدة الأمريكية لخبر نشر في وكالة الأنباء الجزائرية. وش نحن نسمعوا دركا؟ باولينا كوكو باولينا جبري كوكو. كنتوا تسمعوا في باولين كروت لا رو مادوريرا. عودة مجددا لمرناش ساكتين. عودة مجددا ل 021 78 24 45. قبل ما ناخذ اتصال من عند محمد من العاصمة ما تنساوش بارطاجي لو لايف سورتو فوتي تحت لو سونداج اللي راهو تحت لو لايف فيسبوك عن ثقتكم ولا الى اي مدى عندكم ثقة في وكالة انباء الجزائرية. الى اي مدى عندكم ثقة في مرناش ساكتين وبينوا لنا الثقة تاعكم اون بارطاجون لو لايف دو مرناش ساكتين. الو وي الو اهلا مرحبا بك محمد. الله يسلمكم يعطيكم الصحه ليكيب. سالو موا وي عسلامة واش راكم صافا واش راك محمد هذه غيبه الله على غيبك لا ريفي زاكو ريبرونيت وكاع ريبرونين وي
فهمت كيفاش بون على كل حال انا جو سوي ان بو بلوز او موان امبليكي دون الدومين هذا تاع لي ميديا وي مي افون ديماري جو فولي با ما يزعفوش علينا ليكيب لا من اللور لا في كوليس وي فهمت باسكو راني نهضر ونشوفكم في البي سي وي ما رانا نسمعوا فيك نات المهم لو سون يكون ناقص هذا ما كان نو 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 راني داير ميوت تري بيان تري بيان دون وري اباوت تيك قلت لك برك اون رومارك قبل ما نصوتوا للسوجي ام حاطين كيما نقول لك لي زافيش هذوك لي بتيت فناتر هذوك ام حاطين النيميرو فوق ان تريك الوغ سوي كي فو ابلي ولا ما يشوف والو ما نشوف والو كاسكي تيكري سور السكرين داكور ديزولي صغار على بالي بانك 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 صبروا علينا انا جي با كومبري اون فيت فوق لانونس تاع فيسبوك سي با تري كلير والنيميرو تليفون ومخبي في الكتيبه ماشي هنا في لانونس تاع لو لايف دورتوا عبدك لا احنا نسمعوا يعني الانتقادات اون فا ايسي دي ريميدي نعاودوا نكتبوا نديروا لو نيميرو افيك كريتيكيه يعاودوا ينبذوا الكورونا سامحونا على كل حال جايف ميم با اوفرير لو لايف بيسيك قول لي محمد وي تبعت شويه لو فيتون تاع وي انا كريستين جي écouté على كل حال لي انترفينون اي يافي جعفر لونسيان على كل حال سيد جعفر وي دوك شوف على كل حال هي تقدر تدخل في الاخر تقدر تدخل في الكومبلو بيناتهم على كل حال سي سيت فوت كايتي بريميديتي باسكو la PS entre nous la PS نعرفها la PS c'est un organe de presse il est à huis clos ماهيش قاعد ماهوش libre comme on prétend ça on le savait déjà mais de là à publier ça يعني محمد انا عندي كيستيون اسكو انت قريت الخبر نهار خرج ولا حتى شفت يعني لو لايف تاعنا باش فهمت شويه لافير يعطيك الصحة نهار دار البوز بلي سي تو تافي نورمال il faut être professionnel pour découvrir la première fois et quand vous êtes observateur vous attendez le buzz qui donne le buzz voilà c'est là que les intervenants commencent même هما ils savaient pas il allait faire la polémique ou le buzz هذايا en plus قالنا la réponse من عند الأمم المتحدة هيئة الأمم المتحدة مع l'ONU oui contre l'akhar mais là je pense سامحوني le terme que je vais employer mais ils sont fous هما على كل حال ça s'est arrivé ça s'est arrivé avant avec les autres médias qu'on connaît avant et après ils sont fous تحب تقول يعني ماشي sont fous ils sont fous يعني ما لا يبالون بذلك يعطيك الصحة دي دونك دي دونك لا يبالون يعني صراو ديجا دي فيك نيوز ونحاو دي زارتيكل وي صراو دي فيك نيوز مسح اون بارل با دون شين ولا دان جورنال لا صراو دي فيك نيوز سور لابي في لابي وي مي بهذا الحجم هذه وما دارش بهذا الحجم مازال ما صراتش انا وخاصة البلبلة اللي صرات والناس يعني وكاين ناس toujours une première pour un truc mais il va pas changer l'organe ou يتنحى الديريكتور ou يتنحى le ministre mais non ça va être parce que là on est professionnel c'est pour ça c'est un peu gênant mais revenons qui est à l'origine de ça qui est à l'origine revenons qui peut défendre l'Algérie maintenant on défend quoi en Algérie on défend l'Algérie en tant que pays on défend l'Algérie en tant qu'organe de presse on défend c'est-à-dire maintenant même qui te compte le kharj même quand on est à l'extérieur de l'Algérie on défend quoi des fois tu as tendance à te défendre des fois à te défendre c'est-à-dire la signification de défendre la fierté algérienne c'est-à-dire maintenant elle est un peu كاين دوكا le Facebook c'est-à-dire lui aussi il fait la pression quelque part oui c'est-à-dire هو aussi il fait la pression c'est pour ça qu'on trouve tout ça mais انايا je pense que انا pour terminer حنايا هاد l'incident هذايا انت tu penses c'est un complot محمد tu penses que c'est un complot دخلوها يعني l'information هنا لإلحاق الضرر الى وكالة الانباء الجزائرية وبعلاقة تعدي الى النظام الجزائري الحالي
Anna, je vais te donner, bon, Machi, je vais te donner, mais je suis sûr que vous êtes au courant. Le président a changé de loi, c'est la seule organe qui peut maintenant, vous rappelez, il y a l'agence de presse qui était habilitée à donner de l'information. Oui. فيما يخص كوفيد-19 il y avait une chaîne قبل ما يطيب الخبز تخرجوا من الكوشه عرفت كيفاش هايل هذا المثل هذا c'était quelque chose comme ça. Oui. Maintenant non. دوكا حبوا هما يريقليوها مي انا جو دير كيك شوز بور تيرميني على كل حال مازال ديروا لنا هذاك اللي رفد الكادر بصح معليش كاين اللي حبوه انا على كل حال ما سامحوني على الكادر ستادير جي با كومبري اللي رفد الكادر دوزتو يا شاب مامي شاب مامي كيغني يهضر جوج كلمات انجليزيه يا انا فرانشمون بون جو با دوني مون افي Moi, depuis l'affaire de son ex-femme. Il nous faut un lobby. وهذا اللوبي هذا باش تخدموا c'est très difficile. On a vu un ex-député refuser le poste de ministre pour acquérir la nationalité. Salam alaikum. Salam ورحمة الله محمد. شكرا محمد، شكرا لكم نتوما كاع اللي راكم تشوفوا لو لايف ولا كنت تكتبوا لنا دي كومونتير، تشاركوا معنا، اتصلوا بنا على 021 78 24 45 على ما راناش ساكتين. واش قالتنا انصاف فاسني nous a dit parlez-nous de Algérie Part. Le témoignage de Abdel Semmar est important. Algérie Part a parlé de l'affaire comme toute, je crois, parmi les premiers. Ils ont publié l'article avec Marta Hurtado. Ils l'ont même appelé, je crois qu'ils l'ont même appelé cette dame. Donc voilà, l'article est disponible sur Algérie Part. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus on n'est pas là pour Abdel Semmar. Il en a parlé comme pratiquement le reste des journalistes. Il a donné des informations. Et voilà, comme nous, on le fait aujourd'hui en toute objectivité, en tout cas, concernant cette affaire-là. On a une semaine à Phil Collins. Il est l'accent. لحقنا لنهاية عدد اليوم اللي ما راناش ساكتين. يعطيكم الصحة نتوما اللي شاركتونا، نتوما اللي شفتونا، نتوما اللي vous avez partagé le live et la vidéo et l'émission. نعطيو لكم لي ريزولتا تاع السونداج اللي لحقونا هذا واللي لحقوناش. راز تيميته بالضحك وراء الكواليس. إلى أي مدى تثقون في معلومات وكالة الأنباء لا بي اس؟ 78% قالوا صفر، ما عندهم حتى ثقة في وكالة الأنباء الجزائرية. 25% أو 10% قالوا عندهم ثقة، يعني ربع ثقة في لا بي اس. 3% عندهم نص ثقة في لا بي اس، و9% عندهم ثقة يعني عمياء ولا ثقة 100% في لا بي اس. يعطيكم صحة نتوما اللي شاركتونا، اللي شاركتوا في هذا لو سونداج. نخليوكم بخير، نعاودو نقول لكم نهار 3 في نخليك تهضر على سوجي تاع نهار 3. هايليك سي بون الاخر شكك يعني تسمى دوك نحب نعرفها. شكك حتى في زميلتك. لا نشكك في 9%. Non, tout le monde est libre. Mardi, on aura un sujet très sulfureux, très intéressant. On va parler du صاروخ. نهضروا على الصاروخ، هذا الوباء اللي وقايس كامل يعني شرائح يعني مختلفة من المجتمع، من الصغار للكبار. عباد يخدموا يعني دون دي جورناليي ولا دي بيرسون qui font partie du corps de la gendarmerie par exemple. Il y a des voilà يعني enfin bref, c'est un sujet vraiment très lourd qui nous concerne tous. Il y aura une spécialiste avec nous, une docteure en pharmacie qui fait depuis très longtemps des campagnes de sensibilisation par rapport à ce médicament qui s'appelle Lyrica. Donc voilà, on va traiter ce sujet. On aura un témoignage, on aura des témoignages. On aura des témoignages très intéressants. ما كنتش حابب نقول لك quel témoignage on aura parce que voilà, ça porte de la guigne. Voilà, exactement. Donc voilà, mardi, soyez au rendez-vous.
قعدوا معنا نهار 3 ديسي لا حيكونوا دوطخ بروغرام. قعدوا اوفياء لراديو ام. شكرا مره اخرى للفريق السحري اللي يعني انجح عدد اليوم، وشكرا لكم اللي شاركتونا. سلام. سلام.